Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala abdihi al-mu'minina wal mu'minat as-salatu was-siyam. Salatan wa salaman nufawwidu ila safwati khalqih habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sini teman-teman lebih nia selasur lebih insyaallah pada angka yang mati Allah Ta'ala. Tersyukur mapuji lor secara jannah Allah Ta'ala. Nasaba pamase si matanan sehingga na tepat angka si hadiri rilalana iwat cuma barakae mailo papulewi patetiwian sempaja subutta nasi bawai birejama. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah melori ramping rilalan nak ieu cuma barakaih itu keutamaan salat berjamaah agar lebih rendah sempajak diri jamaah. Yang pertama narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Naya sempajak beri jama'i lebih makasingi masa romalati naya sempajang cilaleta bisa ba'i wa isrina darajah yang itu 27 kali derajat. Betul ada nariko ireking iro sempajak cilalewe ifasi bandingi sempajak beri jama'i 1:27. Artinya weka 20 itu mas sempajak cilalita minapai pada weka sisaki mas sempajang birjama. Ini tu pasabarang sehingga perlu ki angka si matamak birjama. Narekode itu sempari masigi angka ti jami sempajak birjama ribolewe si bawa keluarga ta. Na ye kasi kasinna sempajak birjama nariko sempaki angka ki pegoi ri masigi. Yang kedua, keistimewaan sempajak berjamaah nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla salatal khamsi ma'al jamaah fa alaihi khamsata asya. Nah nigi tahu mas sempajak 5 waktu nasi bawairi berjamaah majapuri werengi 5 palabiran pole ri pungalatan. Yang pertama nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yusibuhu fakrun fid dunya wal akhirah. Dekna nariwerengi musibah. Dekna nariwerengi ripung Allah Ta'ala akasia singar dilino nan nyari akhirat. Betul ada tuan ke pakasingi di sempaja beri jamakna yang naritu engkawi ibebaskan oleh ripung Allah Ta'ala riasange sifat riasange apa diren. Nah batuannya andri guru taya hadis Nabi tae maka dia masiri pun Allah Ta'ala mitawi atanna iya si mata bere jamae untuk mewerengi akasia singa pupu. Sabang ketu to kasiasi angka to kasiasi pupu. Kasenge kasiasi pupu edisi segaga kasi. Alena to na mafadi, alena to na sombong. Kati istilahnya maka dia biar miskin asal sombong. Padahal Allah membenci orang kaya yang sombong, tetapi jauh lebih benci Allah terhadap orang miskin yang sombong. Sebenarnya kalau kita na sombong berarti yang kamu wajib sombongkan. Ya kui dito na mapadi, dito na sombong, dito na deta sempaja, dito na deta birjama. Jadi ini yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya wal akhirah. De napakan naiki pung Allah Ta'ala akasia singar lebok natanewe makoto furores rumunrina pung Allah Ta'ala. Ini jaminannya Rasulullah. Penafsiran yang kedua, maka dia narik kumatinulu kimak direjama berarti maka singi action pungatta pada tarupa tahu.
Nareko makasingi asum pungata pada tarupatau pedi tatam betul daleta. Contoh ya. Nareko makasing hubungan mak bali bola. Ya tentu nareko mak bati-bati sanggara mak bati-bati lami bali bola ya minimal angka nasiraki. Tapi nareko deta siwada tidak bagus silaturahminya kita dengan tetangga-tetangga kita, namun kasih melok mewereki bali bola ya, di sini wereki. Makon deondi bali bola di situ mandre deondi nasabah si benci. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarfau anhu azabal kabri. Ripatarakai pungala taala pacalana kuburu tentu matu pada tamamana kirilna kuburu yang ukurannya kurang lebih 1 kali 2 meter itu yang paling luas pasti tamamana kikor. Nah kota manikoro potana kapo Nah ini ne bawa kilino nari kota mate lampu sih wa mano kono ko siati. Wah mate lampu sih baru tetek. Apalagi matu di dalam kubur itu mafattakafa risesena to angkewe de na boji masampaja. Bagaimana caranya hadirin yang dimuliakan Allah? Iya romatu narik koripatama ni taweri lalanna kubur orang terakhir yang meninggalkan kubur itu to angke pacapura salewi kubur patapuro langkana yaitu tawe pacapura salewi kubur ja al malakani angkani malaikat takapu angkani anggota takapu niga yaro takapu malaikat mungkar dan nakir angke malaikat mungkar tiwi falu-faluna dan nia malaikat nakir tiwi rantainya. Narampe se di riwayat nareko meloi irita yaro palu-paluna mungker nareko ye kola ka utara meloi tapi nancaji palu-paluna mungker wadi jaji tapi we ka 100 sembuh. Onro bicu na yaro. Na yaro palu-paluna mungker angka dori-dorina. Paling bicu ni dori-dorina palu-paluna mungker wadi irita wali irita tu. Hati tamnya irita Pak. Ya. Mapakro dori-dorina. Sehingga wadi ki mapikir jangankan akan nakira palu-paluna napa matu naka palu-paluna mungkar. Wadi jaji angin-anginan minakan nak wadi ki manca di pisang epe. Risesena to angkewe dena sempaja. Itu si rantena malaikat nakir ya wadi jaji rita tu rantena bulldozer tapi weka 100 to yerona sabak tapi 100 kemudian terbuat dari api. Dinareko bangsanya rekan puncitan do pada salama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Engkau ni malaikat dua mungkar dan nakir. Majulah mungkar bertanya, marah bukan? Ni ke puamu. Nareko dia atau mas sempaja, dia sendiri jawab karena fakutana mungkar. Tapi risesena tu angke maka si bere jamakna marah buka ni ke puamu. Nape bali sempajangi Allahu Akbar. Nah sabak matu nariko siruntuki mungkar wadi jaji dia nanduli sama pebali na sabak metau ni. Sedangkan polisi mitutupi kota apa salah ki metau topi. Kalau mana tende-tende apalagi kalau mungkar di hadapan di dalam kubur ditanya marah bukan ni kapamu nariko dia nanduli mate engka sampajangin mate Allahu Akbar pungalla taala maraja. Wah maka ada mungkar wah jago to balai polisi dia wah boleh purau. Maka si sampajang beri jamakna. Pura sirita na yaro makutana si malaikai man nabiyuka mape bali si sampajanna ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa boleh bigas ye boleh purau maka de malaikat mungkar ikotosi nakir makutana nasa nariko iko mungkar ca makutana la di pasia maka de boleh balikanan gerak to lesu mangolo di pungalla taala maka de pungalla taala malaikat magi na sinampala da mutane maka danu puang iro to mati wero kebetulan ni boleh di kampung purau mati nulu mat bere jaman mati nulu joka masan pajar masih dia semagi boleh narik uang kata aku boleh tamborasi metalada mu parisa tamborasi rantai pakai kiki purau ya narik kiki matu tamborasi purau si rantai magi narik ko boleh ataku masa makutu masan pajar kasina jinari ko to makutu masan pajar imo por balu na mungkar nakai man rasa memang ayana kelebihan na sampaja beri jamaah. Tuang kema beri jamaah yakai ripungala taala pacalana kuburu. Ya. Nah kini romatu manci sabi mana sampajata jadi sampajata bali mana ngero.
Ya, ini tuh pas bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai bahasa Arab. Hadis Nabi mengatakan, saya mencintai bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, sehingga saya mencintai bahasa Arab. Yang kedua, saya mencintai bahasa Arab karena saya sendiri adalah orang Arab. Yang ketiga, saya mencintai bahasa Arab karena bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Jadi bahasa nama tekiril na surga ternyata itu bahasa Ugi. Pada kampung tay, kota Macarama harus bahasa Bugis. Masuk kota mani koro, dia nak kata bahasa Ugi koro rilana surga, mana sama di sini dia harus sama bahasa Arab. Tidak ada lagi penghuni surga yang berbicara kecuali menggunakan bahasa Arab. Tetapi makanan dari guru tari sesena tuang kemas sempajang, sama rilana surga pamasena pungala taala, tak macam mana ni bahasa Arab. Nah, sabab magai nariko masem pajak isi tonga-tonga. Nah, mulai dari takbir sampai salam itu menggunakan bahasa Arab. Dia agak bahasa Ugi dipakai. Dia agak bahasa Indonesia tapi cuma bahasa Arab. Jadi pada hakikatnya tuan kewe mati nuluk masem pajak, terutama sempajak direjama. Tak langsung matu macam bahasa Arab nariko ribatami suruh ke pamasena ungalata. Jadi inilah yang kedua. Yarfa'ullahu anhu azabal kabar. Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab kubur resesena tuang kewe mati nulu masam paja birjama. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, wa yuqta kitabahu biyaminihi. Tuang kewe mati nulu masam paja birjama riwerengi kita amalakna nasabak jari atauna. Nah nigi tahu tarimai amalakna surah amalakna nasabak jari atauna manasa lisa surga. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat mudah. Malamalada iparesa kimatu nareku angka kita rime nasabak jari atau tak. Tapi sebaliknya, nah nigi kita tarime kita amalak nama turut sermonrina pungala taala nasabak jari abiona matan tuto onrona rirana kapacalana pungala taala. Nah, dia nak dimakan po magampang mo tu pakai do jadi. Nareko kilino, tapi nareko seremondina pungala taala dia naga kemampuan tayo patawe, tapi yang menggerakkan semua badan kita ini adalah amal kita yang kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, jadi ini yang ketiga. Nah, wereki pungala taala kita amalat tak nasabak jari atau tak. Kemudian yang keempat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuang kewe mati nulu masem pajak berjama wa yamurru ala sirati kal barqil khatifi. Lete matu riletengi siratal mustaqim pada bibillah takajui. Menurut saya di riwayat yang senaramkan dari guru tak, ya roh letengi siratal mustaqim na ibaratkan ya gemeta ibu itu. Nah, cuma dibayangkan ibu itu gemetan apa yola lete. Diki mah pikiri nulai apa bangsa sentimeter 2 meter tojo kawan ini mapan di mana aja na sabamali matara. Tetapi sesena to on kewe masam paja berjama pada bila takajud. Kenapa nalatu? Ya, mabesa to on kama pikir sal maka aku mundo kikilino lebih baik nasa ipa mege dosa. Ya aku mati ipa mege dosa pada tu nasa ini narikuan kata salat hari to matuata. Biasa ko tappa macila dan niro to matuata tappa dena tu na calak. Di nasa naripomelo ko cina cala kung Allah Ta'ala pamigi dosa mo nasa. Pabiasa tu kumaceki kianata macilada niya palipalidan niya ro aju-ajuiwi nilok barangi ampai rimpa imaliwani. Dina kanay. Apa dato ni nasa nariko megalada na nasa dosa napalipaliran ni matu pacalan na kung Allah Ta'ala ay na dempur ki matu kung Allah Ta'ala na palipaliran ki kung Allah Ta'ala onro usun na kung Allah Ta'ala ma dempur ki naliwar ranaka matarong kita masuruga. Air pikir butuh kulir. Sementara Allah sudah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah nigi to pegok dece khairan yarah. Iwalay nasabak dece wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah nigi to pegok jacek dek muna pasti riwalay nasabak jatuh ri pengalatan. Nah itu pasabar maka de elino akale bara kita mata tanange. Mata na ki cokla, dupa ki cokla. Mata na ki oti, dupa ki oti. Mata na ki lambace, dupa ki lambace.
Ada baga sejarah makan keto tanah coklat na uti na dupa. Ya rekan keto tanah uti na lambaci na dupa. Narikon ka mapakor pakadayaan uti na tanah lambaci dupa kada lalu. Tenan tulam pasina nala. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan ke maka si sempaja bereja makna hadirin yang dimuliakan Allah jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Angke matu lete riletengi siratal mustaqim papadai bila takajwebe. Kemudian yang terakhir kelebihan sempaja bereja mai yenaritu wa yudkhilul jannata bila hisabin. Ripatame surga na pungala taala tanpa hisab. Narikon ka malikae, weh boleh vega ko. Boleh ka purau. Oh, boleh ko purau. Waktu naro ramalang wa, iko na matinul masam paja berjam. Oke, langsung masuk surga. Boleh vega ko iko, boleh ka riwirin na masigi wah, iko na sedih biasa ko bangit awe maceko. Maceko ko bangit itu wah, ruka foto kuima. Apa tetadua na boni ko na. Ya. Nasabang kato to maceko moni masigi. Nasabak mafatanya tinna. Wah, iko na biasa waktu muridino manang kama mabali bola ko masigi na mafatta je. Mafatta pa kita mumita masigi. Ay, tama ko ranaka. Sa depo mabali bola ka je masigi na iya piara ko masigi cho ni ko piara ta tigi matama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nama masam pajamo ka je. Ijo ni masam pajamo tapi tasi sa minggu. Ini ko jumai. Namo yero ko jumai pura fi makato batawe capu fi talubatan apa ko tama sigi. Nasabak megaton tero makasti tolena neng kalinga katobe salibo padahal makanu akhut bati rakaataini fi shalah naya onronna katobebe duan raka gitu. Itu pas sabaran caki agama ta mak bicara-bicara lino rilalenna sempaja jumai nariku menri pak katobai wa malaga fala tatakallam wa man tatakallam faqad laga wa mal laga fala jum'atalam nariku makin re pak katobai makatoba aja naga gaga macerita lino. Nigi macerita lino majap usia-sia. Nigi sia-sia di katawana. Ya, biasa tu itu maka dai aja mati. Itu makam perang yang mati to. Dina wadi nasabah mage onrona kato bayi duan raka. Jadi ini keistimewaan atau masuk pada berjamaah yudahirul jannata bila hisabin ripatame ri surga pamatena pungala tala tanpa hisab. Kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah itu nak kasih mege angka to solorang sempajan nariwana coklatna. Angka to solorang sempajan nari daratna, angka to solorang sempajan nari boting, terutama bu ini makun reye. Asabang kasih tu rencok terbaru makuk ya seng rencok kasandra. Yero rencok kasandra kena pakai makun reye, yero timuna papare kumpuran alap putih listrik. Saustas masulila de kasih walyang yero rencok yero. Dinarik ko juga jika majeni wale rencok ubasa tiwai masulila dalina. Aja lalu seseorang isang pajatan narikuan kebutin. Sebab biasa ko yunda ki mana siya pernikahan. Tama ni loroewe to macarama na. Kita aja boting elatu asra dia pernah kedo-kedo yo aja aku dia. Ya, ternyap kapuk ke makin dulu mana aja kuy. Ya. Makin dulu mana? Sesa. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Megalada to seseorang isang pajatan hari jama-jamana. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, Quran yang menerapkan Nabi, siapapun yang sholat berjamaah, maka akan diangkat oleh Allah kefakiran dia nafak pedih-pedih ki pungalatan. Coba bayangkan. Iro sekolah, taruh, wadi tu jaji mak beli sekolah ki, tapi mak bolos sekolah ta ini mak tadat, tapi ro bali darat ta, makasih buana. Kompor ipakewe, oba ipakewe, racun ipakewe pada padamu, tapi magina na beda hasilna. Niga patui ro pungalatan ala patui. Cenya ini rupa tahu patui usahakan ni rupa kasingi denanre besesa. Nareko padang kasiki pada anu ribalu tahu tapi manangka malakon na tahu ini ga pakedo atin nate makarupur ki joka mangalli. Dega ga pakedo atin na tahu sangadin na pungalata la pakedo makarupur ko joka he mangalli. Jadi sininna anu jama-jamata sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah purana ramsan di gruta upa-upan nangka jama-jamang nareko iro jama-jamang si mata maraji ko pego isam pajak biri jamaah maka ada salini itu jama-jamang itu dia nak baraka itu jama-jamang iya angkewe wadi saleki biri jamaah abu maka ada wadi mua to hadir di tomnya makutu berarti ini punya tasalah ayena 5 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala risesena to angkewe matinulu masam pajak biri jamaah yang pertama angke riwerengi
la yutibuhu fatrun fid dunya wal akhirah. Dena kasiasi mondolino lebih-lebih pematur sermundina pengalataan. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu azabal kabar. Ripatarakka ir pungalla taala pacalana kuburu'e batuana dene sestarilana kuburu'e. Yang ketiga, wa yamurru ala sirati kal barkil khatifi angkamatu lolan rilebona siratal mustaqim papadawi bila takajuibi. Yang keempat, hadirin yang dimulakan Allah, kelebihan natuang kelma biri jama yang itu wa yu'ta kitabahu biyaminihi riwerengi surah amalak namatu riya sermodina pungalla taala nasabak jari atauna. Dan yang terakhir, wa yudkhiluhul jannata bila hisabin angketa meri surga rigon kana dene ricalla ripungalla taala. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah, memuari nafa baraka pungalla taala sehingga angkat kisimata matinulu mak gerijama apalagi ular ramalan apalagi culicung apalata pungalla taala. Billahi taufiq wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.